हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो लाल कलर का बटन आपको दिख रहा है, और बेल आइकन को भी दबाइए हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا